नमस्कार दर्शक बंधु काली 1,02,00,000 लोक टंका पाइबे सुभद्रा योजना रे 5,000 कोटी टंका पाखापाखि लोक टंका पाइबे एवं नुआ मध्यम पाइबे 2,13,198 जन। आज्ञा आपण ता धरे ना अच्छी कि नाही आउ 60 वर्ष जार हो गला से तो मध्य बाद पड़ जीवो काली मध्य कटि जीवो एवं आईटीआर फाइल बा जेकोसी ग्रीवेंस जो होइतला गवर्नमेंट कहूँ केते मात्र दब मात्र केते दब ना आपणकर देखु मु देखे दूची कौन आई नुआ खबर मात्र के दब ना 36,385 जन केवल ग्रीवेंस वाला पाइबे। आज्ञा ग्रीवेंस तो बहुत लोक कर आज्ञा एवं आउ किसी लोक आईटीआर जो प्रोब्लेम होता स्कॉलरशिप प्रोब्लेम होता से अपडेट धीरे धीरे आसीगला मो मोबाइल आसी आपको बर्तमान मुझे देखईदेवी जे प्रकृत आप काली पैसा पाइबे कि नहीं। एवं आउ गोटे कथा एपट देखु आगे कौन मैडम कहते आज्ञा कहूँ खाता तो जीव नुआ किछि ना से माने जो माने पूरा गुरुत्वपूर्ण वीडियो रे राति बेला टंका पाइबे देखो आधेरे आमे नुआ सुभद्रा रो नुआ जो माने पाइचंते से माने हेले 2,13,198 जन ग्रीवेंस रिड्रेसल हे जो माने आछंते सेथिरे अछंते 36,385 जन एई देखंतु मात्र 36,000 जो मानकर अहुरी एमती मिसेई सबू से कोटिए दुई भितर माने अछंती नुआ सुभद्रा जो माने को हमें युवा सुभद्रा बोली कह दे परिबा जो मन के 21 हेला परे प्रथम किस्ती पाइतले से माने समस्ते एक किस्ती पाइबे को जगह बहुत इंपोर्टेंट खबर राति पर टंका पाइबा के देखंतु नहीं जेतबेले अप्रैल रे जहां को 21 हबो से सुभद्रा रे एंट्री हेबे जहां को 60 हम से सुभद्रा लिस्ट बा हिताधिकारी तालिका पेंशन तालिका को पड़ेबे। अच्छा एडी मैडम कहले 60 जार हम हो डेट ऑफ बर्थ चेक करंतु आपन सुभद्रा पैसा एथरा भूली जिवे। मु प्रथम थर आगे कही प्रथम कही टंका जे पर्यंत आप खाता को न पहुँची से पर्यंत भरोसा ना कारण प्रत्येक थर किसी ना कि अपडेट माने गवर्नमेंट कहया कथा आम जिते आप खाता को पैसा पठेमु आप पाऊ था न पाऊ था से चेकिंग करेंगे यही समय आप किसी लोन नहीं ना तो यही समय किसी आईटीआर फाइल करदे ना तो यही समय किसी गाड़ी करदे ना तो पाखे सबू लिस्ट आज्ञा अच्छी ता माने नुहे जे आप 3 थर किस्ती पाऊले ए किस्ती आप पाइबे। वीडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी राति पहले टंका मिल से सब देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं चैनल को नुआ आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई थे जदि फेसबुक थे फॉलो कर रखिए। दुखर विषय आज्ञा वीडियो बहुत लोग देखिए मुझे भल भाव जानी लाइक टे करेंगे सब्सक्राइब रखिए कारण ये सब जिन हूँ आप राति पहले को आप जो मन रोता जो जिनस आम वीडियो मध्यम उठाऊँ और एपट देखूँ आम देखा सुभद्रार लिस्ट जहाँ अच्छी से किसी नुआ लिस्ट ना चढ़ी बाहर से एका जिन आज्ञा नुआ कि चढ़ी किंतु मु गोटे आपको देखेमी आप हारासमेंट हो देखो ए मैडम को शुणु से मैडम एडू जापर जे प्रकृत में आप जो आईटीआर बारंबार मत मेसेज कर सर आम आईटीआर पैसा मिललानी कि आप जानते जे किछि दिन पूर्व टंका आसला केबे जनवरी मत किसी टंका आसला फेब्रुआरी मत किसी टंका आसला कौ मानकर जो मानकर गोटे दिटा किस्ती पाई नथिले किंबा ऑप्ट आउट मारदेथिले किंबा तांकर कोनोस क्षेत्ररु रिजेक्ट हो जाइतिला किंतु आईटीआर वालांकर बहुत कम लोक टंका पाइथिले डीएलएफ एमएलएस से किसी पैसा पाई जाइतिले आपनकर स्टेटस तो जदी अंडर प्रोसेस थिबो बा जहाँ भी थाउ सेटा मु चाहूनी एवं ग्रीवेंस मध्य अपडेट थाउ बा न अपडेट थाउ किंतु किछि लोक मते टंका मते आसी जाई पारे मे पछर अपडेट हो जाई पारे ता माने आपन जो 3टा किस्ती पाइथिबे आखि बुझी आपन आ गोटे किस्ती पाई जिवे किंतु जदि आपन एधिरे किछि आपन एक्टिविटी करते थिबे आईटीआर दे फाइल करथिबे किबा तेणु सेमानक पई प्रॉब्लम हेई पारे किंतु जो मान अंडर प्रोसेस टोटाल अच्छी बिल्कुल पाई ना गोटे पाई 2टा पाई ना कि 60% टच करीगला से पैसा पाइबे नहीं कटिजीव। एवं सब बड़ कथा हूँ आज्ञा डीबीटी बहुत लोक देखी आज्ञा डीबीटी लोक भिडियो अच्छा लोक भिडियो पकाउछन आम भिडियो पकाउछु कि डीबीटी आज्ञा करूना गोटे मैडम देखूँ आप निजे आज्ञा शुणु से मैडम मुझे स्क्रीनशॉट लगेदेमी देखूँ ये मैडम देखूँ मुझे कहूँ देखूँ देखूँ मुझे कहूँ कार मत कहे आईठू भी जापर जे प्रकृत में आप आईटीआर वाला टंका पाइले कि नहीं माने आईटीआर जो जी ना सर आप ग्रीवेंस कर घर को आसी ना मन मन आगे आईटीआर वाला करदे कि तो पैसा आप किमी पाइबा ता सहित आउ गोटे कथा स्कॉलरशिप आम तो बेसी कटी स्कॉलरशिप कटी आपंकर आईटीआर वाला कटी आपंकर जमी से कटी आउ किसी कौन सब ठीक थे मत पैसा आसेनि
এই তো ঘটনা কারণ যদি স্ত্রী যদি প্রোବ୍ଲେମ୍ করଥିବ স্বামী পয়সা সরি স্বামী যদি প্রোବ୍ଲେମ୍ করଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ପାଇଲା ନାହିଁ ଯଦି ତା ବାପା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥିବ ମା ପାଇଲା ନାହିଁ ବାପା ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥିବ ଝିଅ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏଇ ତ ଘଟଣା ହେଇଛି ନା କାରଣ ତାଙ୍କ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବି କରିଦେଉଛି ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ITR ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିପରି ପାଇବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମୁଁ ଲଗାଉଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲି ତ ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇନଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିଯାଇଥିଲା बैंक नंबर आईटीआर थिला ଆଜ୍ଞା आईटीआर ठीक आईटीआर की फाइल का आईटीआर करतले କଣ କହିଲେ आईटीआर से कोन करतले इनकम टैक्स कोन करतले से କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଭଡା ତ କାରଣ ଆମର ବହୁତ ରକମ LIC ରେ କଟିଛି ସିଏସ୍ ବାଲାଙ୍କର ବି କଟିଛି ନା ITR ପାଇଁ ବେଶୀ କଟିଛି ନା अच्छा ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାର୍ ନନ୍ NFSL ମାନେ ନନ୍ NFSL ଏକ୍ସରେ କ'ଣ କରାଯିବା ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିଲା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଲାଣି अच्छा ତାପରେ तापर ग्रीवांस करथिलो ଆଜ୍ଞା अच्छा ग्रीवांस कला पर 22 1 रे पैसा के तमरो दीटा तीनटा का पैसा रिजेक्ट हेतिला ଆଜ୍ଞା इनकम टैक्स में रिजेक्ट हेतिला नो की ହଁ ତାପରେ ହେଇଥିଲା हां ତାପରେ କଣ ଇଏ 22/1/2026 ରେ କଣ ଫେଲ ହେଇଗଲା तम कोन कोन कुओ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ଦେବେନି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ତିନିଟା କିସ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ITR ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହା ହେଇଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହଉ ଆଧାର ନମ୍ବର ହଉ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସବୁ କୁଣ୍ଡିଲି ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି କେହି ଜାଣି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବି ରିଲେସନ୍ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ରହିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ ହେଇଗଲା କ୍ୟାରଅଫ୍ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଲା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ITR ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 22/1 ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ 22/1 ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା DBT ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଗଲା ତାମାନେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଆପଣ 2-3 ଥର ପଇସା ପାଇଲେନି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆପଣ DBଟା ତ NPCI ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ DBT ଆଜି କରିଛନ୍ତି ମତେ ସାର୍ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇମୁ କି ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନ पैसा क्लियर करन तो बारंतर कहि देला जाउची ସେ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ କାଲି ଆସିବୁନି ନାଇଁ କାଲି ଆସିବ ନା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି DBT କରିଛନ୍ତି ମେ ବି ନ ଆସିପାରେ ଆସି ବି ପାରେ କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ 2-4 ଘଣ୍ଟା ତ ନା 24 ଘଣ୍ଟା 48 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନା DBT ହେବା ପାଇଁ ନା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାକି ରହିଲା CBDC ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲି ଟଙ୍କା ଯଦି ବିଲକୁଲ ନ ଆସିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କାରଣ ହଠାତ୍ କି କୌଣସି ପୋର୍ଟାଲ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଶିବ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଗଲା ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ମେସେଜ ବିଲକୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେନି ଏବଂ ଫେକ୍ ମେସେଜ କିଛି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମୋ କଲରେ ଫେକ୍ ମେସେଜ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫେକ୍ ମେସେଜ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବିଲକୁଲ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା କିଛି ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ଆସେ ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଖାସ କରି ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାନା ଖାଲି ପ୍ରବଳ ଆସିବ ଏଇ ସମୟ ହ୍ୟାକର ମାନେ ବି ଅନେଇକି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ପଇସା ଆସିଯିବ ଦେଖ ପଇସା ଆଇଲା ନା ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଛୁ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ କଥା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କାଲି ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବେ ରାଇଟ୍ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ଆଗେ 2-4 ଦିନ ଆଗେ ୱେଟ୍ କରିବେ 2-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ କାହାକୁ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ମେସେଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତର ପଇସା ବି ନ ଆସିପାରେ ଆଉ ପଇସା ପାଉଥିଲା ଲୋକର ବି ନ ଆସିପାରେ ଆଉ ପାଇବା କାହିଁକିନା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲାଣି ସେପଟୁ କାଟି ନେଇକି ପଳେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତାପରେ ଏପଟରେ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ କାଲି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ KYC ବାକି ଥିଲା ତାକୁ କରିଦିଅ ଜନସେବା ଯୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା KYC ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା KYC ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି KYC ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଟଙ୍କା ନ ଆସିଲା 2-4 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯଦି ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେ ଲାଗୁଛି ମୋର କୌଣସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ୱାଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ
এইটি গোटे ভিডিও अच्छे आगे लगे देती आज समय देखी दिंतु तुरंत एटा डाउनलोड करदे रखिदे जदि ये पैसा ये गला ये आप विड्रॉल भी करेंगे CBDC अकाउंट को आज तो अकाउंट को गला भल कथा किंतु देखिए आज्ञा एथर भी सेवा हम जमी आर बहुत स्क्रीनशॉट अच्छे लगे पारती पूर्व लगे डेडिकेट वीडियो मतलब डिस्क्रिप्शन दे देती पूरा काना वीडियो सब दबा तो ठीक भल लगुनि कारण गोटे टपिक उपर आपन भी कंप्लेन करूँ जोटा अलरेडी मु नुआ कथा कहूँ जे एपर्यंत भी ग्रीवांस वाला भी अपडेट भी है ना नॉट अपडेट एपटे आप एलिजिबल लिखुची ग्रीवांस लिखुची नॉट अपडेट एपटे आप स्टाटस लिखुचे डिसबर्स लिखुटी एपटे पाइबे जानी एपटे अंडर प्रोसेस अच्छी देखो अंडर प्रोसेस थाऊ बा आपनकर ग्रीवांस थाऊ अपडेट न थाऊ किसी लोकंकर समान समय भी टंका किसी लोकंकर पई आसी पारे गवर्नमेंट कौन कहूँ ना आम केते पैसा देमु ना आम 5,000 कोटी टका पाखापाखि आम देमु 1,02,12,65 किंतु आज्ञा गलत आज्ञा कथा कहते गलत कथा कहते कारण आधुपा कटिबे हूँ आपनकर 60 वर्ष जार बहुत लोक कटिजे सही पकड़े हैं तेणु आज्ञा माने कथा कहते गोटे कथा कहबार तरीका गोटे कर अलग खरा भाव जोड़ा कहूँ मेन पॉइंट देखो एक कहते तो 1,02,00,000 लोक टंका पाइबे आज्ञा से एपत कटि जाइए बहुत लोक ना से कथा कहूना एपटे बहुत लोक तो पैसा कोटी कटला मतलब आर तो आंकड़ा आहरी कमी जाइथिबो ना आ एते कोठी थिबो गला ई जो कहउछन ग्रीवांस केते गवर्नमेंट कहउछि ना 36,385 कम ग्रीवांस ହେଇछि एटा बहुत ग्रीवांस 5 लाख मो हिसाब रे भाबु 5 लाख बदे ग्रीवांस खाली हेतिबो जदि एईटा को से माने रिव्यू करि थांते ताने मते बर खुशी मध्य हेई थांता ई मध्य सेही मध्य देखि मध्य भी किछ रकम टंका मु तो आशा करछि समते पैसा पाई जांतु किंतु मते लागुछि काना एपट लेखुछि काली गोटे वीडियो भी करथिबे ग्रीवांस नॉट अपडेट लेखुछि एपट एलिजिबल एपट नॉट अपडेटेड तेणु मे भी डाउट हेई थाई पारे तेणु ए थला संपूर्ण प्रकार वीडियो कि व्यतिव्यस्त बाने किछि घंटा भीतर टंका आसी जिवो जदि टंका न आसिला आम चैनल आपंकर सब भल मंद कथा आम जापरचु वीडियो माध्यम न कही पाने सब आंसर न दे पाने भी कमेंट माध्यम सब जिन उठाऊँ आमको भी पब्लिक पठाऊँ विभिन्न व्हाट्सएप पठाऊँ तेणु आपंकर टिकिनिकी कथा आम आपण कथा उठाऊँ खाली यही गोटे कथा नुहे सुभद्रा पैसा PM मिशन पैसा CM मिशन पैसा चिट फंड पैसा एवं बहुत प्रकार समस्या अच्छी जहाँ अंगांगी भाव में मुझे जड़ित मुझे टंका पाइबी ना कारण मुझे 4 व्हीलर किनी एपटे मतलब ITR मोर पोले मत आशा आगे छाड़ दिंतु मुझे आशा छाड़ देती किंतु आपणकर टंका जदि इलिजिबल थे 4 व्हीलर आनी बिकी देती ना पाइबे ITR फाइल LIC एजेंट पाइबे आपण जनसेवा केन्द्र कर पाइबे जदि याडू साडू किसी लोन कर रंगली काटी पाइबे जदि 5 एकर काटी स्कॉलरशिप काटी भूल पाठ पढ़ा कौदिन गोटे पाइले काटि भी आप काटी यही सब तमाम जिनस तो से आम चैनल को आप खाली ससाई रखी था लाइक गोटे करूँ जे पर्यंत टंका न पाई आम आज्ञा लगिमु आपण कथा वीडियो माध्यम उठेमु ता सहित CBDC वालेट जदि पैसा जाए किमिति विड्रॉल करेंगे भेरी इंपोर्टेंट जिनस जदि खाली बैंक पैसा न जाए CBDC वालेट को जाए ये वीडियो एवं देखिए रखी था जब पैसा आसला तुरंत भी पैसा ट्रांसफर कर नहीं पारे बहुत लोग सर छोटा मोबाइल अच्छी बड़ मोबाइल अच्छी फोन पे ना ATM ना सब कथा आज्ञा कही सारी वीडियो टी क्लिक कर देखिए नमस्कार जय जगन्नाथ।